हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपन को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो में आपण मान एक इम्पोर्टाट इनफर्मेशन नहीं आसी आपण मानकर विधानसभा भत्ता को लेकिन आपणकर किसी उत्तर आसी आपण मैंने सब पचारुले 3000 टंका भत्ता केबे मिलिबो शेष में आपण मान चिठी आसला आपण मान 3000 टंका भत्ता मिलिबो कि नहीं तार कंप्लीट इनफर्मेशन मुझे भिडियो आपण मान देवी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो को। देखंतु योग्य विवेचित आवेदनकारी भत्ता प्रदान श्री पद्मलोचन पंडा सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्यर समुदाय केते संख्यक भत्ताधारी अछंती जो मानक मध्यरु 80 वर्ष ऊर्ध्व वृद्ध वृद्धा 80 वर्ष अधिक भिन्नक्षम 80% रु अधिक भिन्नक्षम वर्तमान सुधा केते संख्यक उपरोक्त भत्ता निमित्त आवेदनकारी अछंती तार तालिका सह केबे सुधा योग्य विवेचित आवेदनकारी भत्ता जगाई देबा पई सरकार योजना करछंती। देखंतु आपणकर सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड राज्य में मधुबाबू पेंशन योजना जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधीनस्थ आपणकर 36 लाख पाखापाखि माने हिताधिकारी मासिक भत्ता जगाई दि जाउछि। तन्मध्यरु 80 वर्ष किंबा तौर्ध वयस्क हिताधिकारी मानकर संख्या आपणकर किंबा तौर्ध भिन्नक्षम हिताधिकारी मानकर संख्या 1,06,317। मधुबाबू पेंशन योजना अधीन आपणकर जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधीन आपणकर 17,606 जन आवेदन कर अपेक्षा करछंती। देखंतु सरकार बहुत जन को एपर्यंत भत्ता देना जे मैंने ऑलरेडी भत्ता आवेदन करिसेंती आ भत्ता पाऊ नाहंती। मधुबाबू योजना रे पाखापाखि आपणकर 7 लाख पाखापाखि लोक वेट करछंती 7 लाख पाखापाखि लोक वेट करछंती आ आपण मानकर जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रे पाखापाखि 17,000 लोक वेट करके अछंती जे माने कि माने भत्ता पाइबा पई योग्य किंतु तांको भत्ता मिली पारुनी। आपण मानक मन रे बे प्रश्न जे आमको 3000 टंका भत्ता मिलिबो कि नाही माने आपण माने ऑलरेडी 1000 टंका पाउछंती प्रमोटेड हेबे कि 3000 को जे माने बिल्कुल पाउ नाहंती योग्य तांको जहाँ भी आपणकर माने योग्यता रही बयस से सब जिनस हो सारी फिर भी से एत दिन है वेट कर सरकार तांको योग्य विवेचित करके भत्ता दे पारना। नेक्स्ट आम जाना जे आपणकर पेंडेन्सी रिपोर्ट आपणकर 24/11/2025 माने नवेम्बर मास 24 तारीख सुधा केते जण एलिजिबल माने भत्ता पाई एप्लाई करिसेंती। देखंतु एटा आपणकर अनुगुल 22,000 लोक पाखापाखि आपणकर बालेश्वर 42,000 बरगढ़ आपणकर 28,000 एमती सबू डिस्ट्रिक्ट रु जदि मुझे डिस्ट्रिक्ट कहि वीडियो बहुत लंबा हो टोटाल उपर आपणकर 7 लाख पाखापाखि लोक वेट करछंती। आपण देखंतु एमाने योग्य भत्ता पाया पई बाकी सरकार आंकु माने देई पारु नाहंती भत्ता। एणु आपण मानक मन रे प्रश्न जे आपण मानकर 3000 भत्ता कथा आपण बिल्कुल भूली जांतु। भत्ता पाई आपण मानकर संघर्ष काली भी थिला आज भी अच्छी 1000 टंका भत्ता बा मानदंड रे आपण मानकर चलिबा बहुत कष्ट। विधानसभा रे प्रश्न को भी उठा जाइछि एटा भी यथार्थ उठिबा दरकार। 80% रु जे माने अधिक डिसेबिलिटी अच्छी से भत्ता क्षेत्र में भी वृद्धि को लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आसला आपण मानकर। नेक्स्ट मु आपन को आउ गोटे पीडीएफ देखैबा वो पीडीएफ जदि आपण माने पाया पई चाहउचंती चैनल डिस्क्रिप्शन में आपन को टेलीग्राम चैनल लिंक मिलिबो। ओडिशा शिक्षा दर्पण टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु मुझे आपन गोटे अपलोड करदेवी आपण माने पाई परिबे निजे भी देखिबे जे को डिस्ट्रिक्ट रु केते आपनकर मिलिछि। एबे प्रश्न जे माने अप्लाई करछंती सेमानंकु केबे भत्ता मिलिबो तार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मु वीडियो रे आपण मानको आगो को देबी। एटा देखंतु आपनकर मधुबाबू भत्ता योजना पाई आवेदन सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि 6,91,822 जन जातीय सहायता कार्यक्रम अधीन 16,267 जन आवेदन कर अपेक्षा करछंती। वर्तमान एहर स्थिति कौन देखंतु आपण माने 3000 टंका भत्ता को लेकिन जमती ओरिड होउचंती जे माने भत्ता पाई काही दिन रु अप्लाई कलेनी आ सेमाने को टिल एपर्यंत मिलिनी सेमाने आपण मानकठु आहुरी अथय अछंती अथय होबा भी स्वाभाविक कथा। तांकु जहाँ तांकर हक बा जड़े दिव्यांग जड़े वृद्धा जड़े असहाय महिला निहाती भत्ता पाइबा दरकार तेणु सी कहीं एत दिन वेट करिवो। राज्य में मधुबाबू पेंशन योजना जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधीन आपण मानकर एते लोक अछंती सरकार जनईदेले तेणु 2025-26 आर्थिक वर्ष रे राज्य सरकार 80 वर्ष किंबा ऊर्ध्व वयस्क एवं
80% କିମ୍ବା ତଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ରାଶିକୁ 3500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଭୁଲିକି ସରକାରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। 80%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ 80% ମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଲି ବାହା ନେବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ବିଧବା ମହିଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମାନେ ବିଲକୁଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସରକାର କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆବେଦନ ପତ୍ର ମଞ୍ଜୁର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କେତେ ଦୂର ନିଆଯାଇଛି, କେବେ ମିଳିବ, ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତରରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଚାଲିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେମାନେ ପେଣ୍ଡେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟରେ ଯେମାନଙ୍କର ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ 2027ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, 2026ର ଅଧା ଅବଧିରେ ମାନେ 6 ମନ୍ଥ ପରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଲୋକ ମାନେ କେତେଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବା କେତେଜଣ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଇପାରିବେନି। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅସମର୍ଥ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଭୋଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ୱାନ୍ସ ଜିତିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦେବେ କହିକି ସୌର ସେଲ୍ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯେମାନେ ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ କେବେ ପ୍ରପାର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ତାର ବି ସରକାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାକୁ ଭୁଲିକି ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପେଣ୍ଡେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁ ଦିନରୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଉ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉ କି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ହେଉ କି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉ କି ଜଣେ ବିଧବା ହେଉ, ତା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ମାନେ ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଟିଲ୍ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେବେ ବି ମିଳିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାର ଯେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇ ମିଳିଯିବ କି ମିଳିଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇନି। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ରାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ସରକାର ଉପରେ ପଡ଼ୁ। ଟିଲ୍ ଡିସିସନ୍ ସରକାର ନେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ୱେଟ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି ମିଳିଯାଉ ତାଙ୍କୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା ଦେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।